Hastini lukurokni bagai kaisa koktama kaham 25 Julai salmari sangrong salni sajorani damnoi shoti thamchi tamani jorawo khumulungni Kherengbar Sakham nogo Pancha mungai unit fiok jakha pandano chengi rikha TTAADC ni CEM Purnochandra Jabadia narwai okra angai manjakha TTAADC ni EM Komal koloi narwai motom angai manjakha 12 takar jala MLA Bishojit koloi MDC Ganesh Debarma ako songrokbo Norok Mankna Chung Kherengbar Hospital, TTAADC ni Kherengbar Hospital, Tini Puila, China Hospital, Ayus Bedek ni Paciente, Sakham Bedek ni Paciente, Chung Pancha Korma. Again, Shirisitini Indian traditional Mane Shirisitini rogi mung method. Traditional Babe Shirisitini Tongmung Chini Indian. Rogi mung by Kherna Pancha Korma no, Obani Kabanga Bedek Tong, over Chini doctor of Sakhanarono, Chini Hospital, Kherengbar Hospital, Chini Chini or Zaga Startonka, Yakon Sanai, Bekering Sanai, Bohok Sanai, Tamatama Kama Chini doctor of Norma Sakhanarono, Fiaba, Pancha Korma, Sinai, Borok Saimano, Obo by Pancha Korma by Ruar or Shilo Rosari Ponca treatment ongo. Catching Tini or Kherengbar Saknai Nogo Obo Sengmi Manai Belekana Hamai Maya Faro State ni Ayus Bedek ni Tay NSM Bedek Rono Borok Chungo Chubama Bagay Tachi Norok Horok ni Madam Rock Borok Bohino Chamo O Zagaw Tubunane Bagay Belai Kishuba Kachine Health Department no O Zagaw Tubunane Bagay Hike Obatay Kisha Bedek Sini Chungkabang Mas Hamung Khlai Tongman Logologe Surgical Camp Health Camp Nini Kabang Kherengbar Hospital में बुम उनका और चेहरे assignment second position on loge kabang उनका ओबो बते कैसे बेदेक फाइमा बाय चिनी बुम इनी ताइबु चुखा लुकोरक न ताइबु बुरस बुरा याक माया स्टूक रोगों याक ओबोस अंजार ओबा हे रोग न संताबो पंचकर्मा बाय बहायनो थेरापी खाइए पंचकर्मा ट्रीटमेंट खाइ पर ना हमदे मानो आउन बागै गुबुननि जागा रावो खानामाय चिनरो बाहायनो ताबो नरो खलाय माननाय आउन बागै जोंचिनि मैडम खरगनिनो बेलेखाना हामबाय नरो फाइदि Kherengbar साखनाय नरो पंचकर्मा तामो बाहायके ट्रिटमेन्ट नायमान नरो फाइ मानजा फैबायदि हामबाय खुलुमगा जतनो न तिनि चिनरो Kherengbarनि Sakham नगो आयुर्वेदिक बेदेकनि होइते जों तिनि पंचकर्मा थेरापि सेन्टार उद्बोधन खालायलायखा Chinoro to my Pontocormo, Tonoro, Saimakana, Pontocormo to Mano, Hinaboto, Sakango, Rika, Taboang Sanamutungo, Pocatanamutungo, Lupurono, Je Pontocormo, who can should talk by Malis Kaimaya, Pontocormo, who kai Kaisha, Tinis Horini, Kaham Bororo Boje, Tinis Horini, Moila, Koya, Tinis Horini, there, Sitra Maniro, Uncle Pena Maniro, Uncle in any sort of Subida Tongo, Zagawa, Te Jeru Kasam. Dini ocol, kora, kompa, ba strugung jak, kokuk maya, ba yak rok duku mana iti seinya, onek semua bakery ni ruk, বহু দিন রমই নই তঙ্গো আবার হাই বেকরেং রোগ রমই সমস্যা বো পঞ্চকর্মনি বিসিং থি তঙ্গি মানো ট্রিটমেন্ট খাই মানো তে বাক্সা তঙ্গো বহগি বেরাম অনেক সময় মাইচা ওই বহ জমু জায়গা বা চিনি বহগি সিতরা ক্ষীর পরিষ্কার রিংয়া আবার হাই রং নব পঞ্চকর্মনি বিসিং থি চং চিকিৎসা রিউই তঙ্গো হাঙ্গাই চং যতন লোকরং কয় যে চিনি ও সাখাম দেদেগো চিনি Kherengbar সিও Haye, overhigh, ticket charano, Nahar Python, Tini Bororo, Haxalot Hangmanaya, Tabuksa Pojon to Bono, Free one or ticket chari, Hamba. Look at that.